Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Rizky Agustiawan, mahasiswa Politeknik Negeri Lampung, program studi D3 Manajemen Informatika. Salam informatika. Hai, kali ini saya akan membahas paket tracer propagating a default router in ERGP for IPv4 and IPv6. Kita langsung saja soalnya. Scenario. In this activity, you will configure and propagate a default route in ERGP for IP4 and IPv6 network. ERGP is already configured. However, you are required to configure at IPv6 and IPv6 default router. Then you will configure the ERGP routing process to propagate the default router to downstream ERGP neighbor. Finally, you will verify the default router by pinging host outside the ERGP routing domain. Part 1. Propagate a default route in ERGP for IP4. Step 1. Verify ERGP configure on each IPv enable router. Hal pertama yang kita lakukan adalah melihat enable router. Display the routing table of each IPv4 enable router and verify that all IPv4 routes are visible. Kita buka IPv4 @g CLI sub perintah enable show IP route. Ini dia serial 00. Lalu kita masuk ke branch 1, show enable show IP route. Lalu kita lanjut ke branch 2, enable show IP route. Step 2. Configure at IPv4 default router. Configure all directly connected IPv4 default router on IPv4 edge. Kita masuk ke edge, kita akan mengkonfigurasinya dengan cara masukkan configure terminal, lalu setting IP route 0.0.0.0 dan 0.0.0.0 masuk ke serial 0/1/0. Enter. Setelah itu kita ke step 3. Configure the ERGP routing process to propagate the default route. Kita akan men-setting ERGP propagate
dengan perintah masuk root ERGP 1. Setelah itu masukkan komen redis tribute static, enter. Selanjutnya step 4, verify IPv4 default route is propagating. Display routing table for branch 1 and branch 2 to verify default router is now installed. Kita akan cek di branch 1 dan branch 2 apakah sudah terinstall default routernya. Show IP route. Di branch 1 seperti yang terlihat sudah ada. Lalu branch 2 sudah ada juga. Lanjut ke part 2. Propagate a default router route in ERGP for IPv6. Step 1. Verify ERGP configuration on each IPv6 enable router. Display the routing table of each IPv6 enable router and verify that all IPv6 routes are visible. Kita masuk ke IP 6. Show IPv6 route. Ini adalah displaynya. Selanjutnya di branch 3 show IPv6 route. Lalu ke branch 4. Masukkan komen yang sama. Show enable show IPv6 route. Setelah itu, step 2. Configure an IPv6 default router. Configure a directly connected IPv6 default router on IPv6 edge. Kita masuk ke IPv6 edge. Masuk enable, configure terminal. Lalu kita masukkan komen IPv6 route ERGP. Kita masuk ke double titik 2 slash 0 si serial 0 slash 1 slash 0. Setelah itu, kita masuk ke step 3. Propagate the default route in ERGP. Configure the ERGP routing process to propagate the default router. Default routernya IPv6 router route ERGP
ERGP 1. Lalu masukkan komen Redis tribute static. Kita lanjut ke step 4. Verify IPv6 default router is propagating. Display the routing table for branch 3 and branch 4 to verify the default router is now installed. Kita akan cek di branch 3 dan branch 4 apakah router tadi yang setelah kita setting telah terinstall atau belum. Yap, ini dia. Lalu di branch 4 muncul seperti di gambar. Selanjutnya part 3. Verify connectivity to outside house. PC1 and PC2 should now be able to ping IPv4 outside house. Dan yang kedua, PC3 dan PC4 should now be able to ping IPv6 outside house. Kita akan ping IPv outside host mulai dari PC1, desktop command prompt ping 64.100.110. Berhasil dari PC1, lalu kita pick PC2, desktop command prompt ping 64.100.110. Berhasil juga. Lalu kita yang IP versi 6. Dari PC3 kita ping command prompt ping 2001 set db8.2 CAFE tik 1 tik 3. Terconnect. Lalu dari kita PC4 kita ping outside hostnya command prompt ping 1.2 db8.cafe.2.1.2.3. Berhasil. Sekian dari pengerjaan video saya. Saya mohon maaf bila ada salah. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.